Na mga igsoon, aron dili mahibaw-an, dili mailhan nga kita alang-alang sa pag-ampo ug pagtuo, atong tangtangon ang pagkabubuan, atong tangtangon ang pagkaigihan, atong tangtangon ang pagkalibak, pangdaot, buling sa dungog. Muna'y giingon sa atong Ginoo, ayaw gunahunaa nga ning kanang giingon nga ayaw gunahunaa nga nag-usa ka sa daotan, nagbuhat kag daotan. Muna'y giingon, Jesus said, "Today most I say to you." Jesus said, "Today most I say to you, unless you can the place of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you." San Juan 6:53. Okay? Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan.